player Grabe, standing. nagkakagan ako. One enemy remaining. Unknown. Sayang. Nakikita ko yun sa ano rep eh. Pa din yan. Ang Yung mga collection. Grabe yun. Last player standing. Down you go. You and me. Yun lang. Ay, din, may bundle ka. Round 2. Ay, hindi. Pinabuy time lang. Pinabuy time ka lang. Kasi sila... One enemy remaining. Ah, gago. Like I never left. Whoop, ya. One enemy remaining. Nice one. Uy! Ginagawa nun. Close. Your duty is not over. Last player standing. Gago ko. Sino naniniwala sa akin? Oh, Kami lahat. Big Mac. Oh, Big Mac. Send address me. Gumash in, nasa taas ang site ha. 44, taas. Player standing. Ino naman nun. Pumit naman. Tago ka lang ba? Sabog ka. 10 seconds left. Uy! One enemy remaining. Pwede na. One enemy remaining. Low yan. Oh! I do not break. What the fuck? What the hell? Sige, Gago. lang. Want to po ko nun? One enemy remaining. Eh! Guns. Puta. Ay, nice. Standing. Isang hell. 117. Enemy remaining. No info. Super. Oh! Oh! Ang inumix. Bago naglalag pa ako niyan ha. Check. Hello, backside. Ito pa din. Right side. Remaining. Uy, gago ka. Saan to? Over to. Ayos ba? Alam mo din. Scanning ahead. Spike down B. One enemy remaining. Last player standing. Nice. I worked up an appetite on that one. Spike planted. No peeking. Is the peaceful. One enemy remaining. Spike down A. I got the spike. Well, this. Like I never left. 3. One enemy remaining. Over there. Spike down mid. Show me a target. One HP. Get one HP. One enemy remaining. Naka-shades kahit gabi. Ayan. Sabay na bay. Parang dancer ba ya? Sabay ganito sayaw. Tangin ina. Solid lang. Hindi tayo natuloy.
Gawin natin yung sinasabi ko sir. Para Ayoko patingke. Hindi ka na Tara. pating. Laro tayo. hindi na ako bading. Hindi na ako. Yan. Pating ka nga dati, di ba? Hindi na ako bading. Medyo elo ka dun, pre. Hindi na daw, Erp. Hindi na. Naloko niya ako dun. Hindi, sanay naman na kami. Dito pa lang, oh. Dito pa lang ko sinabi mo. Araw sunod-sunod ako. Hindi na. Walang. Hindi ka na bading. Hey! Congrats, Erp. Hindi ka na bading. Kinansel niya. Siguro kinancel niya yun. Whoa, 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 hey, 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 hey! Satchel out. Nandito ah. Spike down mid. Dalawa yan, bro. Meron pa heaven. Spike down B. Ayoko na mag-Valorant. Last player standing. Ang inang yan. Pag nakatalikod kasi mahirap talaga patayin. Matik yan, pre. Actually, fact. Kumbaga yung crosser mo kanina, diretso naman yung bala yung hindi. 30 seconds left. Yung pag itututok mo, ibabaril mo na nawawala bigla. Wala na agad. Oh. Ayun o, di ba? Ayun, tulad nun. Tulad nun. Ang ina kasi. Muntik pa. Amang podcast eh, no? Nagka-clutch. For example. Ginawa pa ako yung live example. Legit na. Aray ko, gog. Neil! One enemy remaining. Nonito? 35. One enemy remaining. Tumingin. 30 seconds. I'm legally blind, I can see, barely. Nice one. It's you and me. Putang ina, ayaw mag-revive. Mag-revive. Ayaw mag-reset. Ay! Ayaw mag-revive na mo. Mali. Ano mo ah? Mag-reset. Revive na sabi ko kasi ni-revive mo ako. Kulit pa. Mga yan. Ay. Yan, wait lang. Video ka sa akin, tol. Boom! Pasira ako ng ano. Araw. Erp. Ano na itong bridge talaga? 35? Garden? Nag-garden? Oh my God! One enemy remaining. Gusto mo ma-receive yung PvP mo. Ay. Sorry po. Umabot. 1 inch pink. Oy! Saka na na! Ayun lang! One enemy remaining. Nice one. Guys. Ina nyo. Di nyo kaya ang lakas ko! Ay. Uy! Uy, matatakot si Kiki! Ina Ba yun? Gabi si JB? Bira mo ganun si Jay. Diba? Ako yun, si Jay. Ganil, takpunin mo na. Ay! Ayaw, nice. Thank you, bro. Thank you, brother. You saved me. Last player Ay, standing. gago ka. One enemy remaining. Heaven. Ay, move on. Uy! Uy! Uy. Oh, yan. Sa'yo na yan. Oh!
Easy na yan. Hindi man lang nabawasan yung clue. Backside. Backside low. Close ah. Nice. You had your fun. Putang ina mo. Sige, sige dito. See. Shit! Sorry, par! No peeking. Isasakripisyo ko sarili ko para sa'yo. One enemy remaining. Oh my god! Bom, lakas! Tangina, gano'n siya? Nakita mo yun? 360 jumping attack! Kita mo, kill ka? Switching Tangina, sides. pre. Grabe yun. Na-inspire kasi ako sa'yo. Nakita ka ba? Hindi. One enemy remaining. Daka dyan, matis yan pa. Oh no! Well played bro, well played. Basic to sa akin, tol. Ay! Side steepan malala. Side steepan malala. Puta, tinalo na May no. binapilabasan. Oo. Ay, nasensik. Ibig ka sa akin, amoy mo tombong ko, di ba ako nagwawash? King ina ka, ha? Wait lang. Sige, tipis curve. Nice Let's go, let's go. Let's go, let's go! Gecko, Gecko for the win. Hey, pause him up, bro. Pause him up. Oh my god, Last round. Wala dyan. My turn. Nice. Tanga ka? Utang ina. Bumaba. One enemy remaining. Nice pa. Ace, ace, ace! Hindi ko ace. Bro! Last player standing. If this world were mine. Ay, gago kami baba. One enemy remaining. What? Gago ka ba? Ay! Doon! One enemy remaining. 117. Draw nyo na yan. Ano na to? Ay, bundle daw, clutch. Gago. Grabe tumutok. Ay, bundle na bundle. Okay! Project Vandal. Glad pag na-clutch mo bundle Naka-Odin T. Legit. Legit daw, par. Hulo ko. Uy! Really? Lumusot? Ayun, nasa gilid. Ay, putang ina mo. Ayan. O, kalahati lang ng bundle, ha. Player standing. Top silog mix oh, top silog oh. Meron sa likod. Ay, gago. Top Top silog silog ni daw, Baste. Erp. Yun. Masak na yung Sige guitar. na. Tanggal ang bayad, ha? Uy, Oh, may yeah. wall bang? Isan. Okay. May suka na. Tanggal yung tuhod nun ah. Uy! Gago, may ketchup pa. 30 seconds left. Uy! Hindi na mo mark. Bandal oh. Pandal, eto. Hindi. Tuloy One ko. enemy Uy! remaining. Uy! Ginanon niya. May ulti pala ako, doy! Pag naklatch oh. Anong ano mo? Placing swarm grenade. Pag naklatch lang. Anong offer mo? Grenade out. Pag naklatch lang, ikaw ba? Bigyan kita offer isang... miss mo ako isa. Drop in a smoke. Nakarami na offer ko. 1 billion. 1 billion. Uy, naku ka, Migs. Ikaw nagsabi na 1 billion. 30 seconds left. No peeking. Naku Ay, po. shit. My ultimate is ready. Labas mo na 1 billion. Ulti pa. I've got your trail. One enemy Naku ka, remaining. Migs. Labas mo na 1 billion mo. Gagi ka. Ay, sayang. Nang ina. Sayang, 1 billion ka na sana. Nag-pick siya, wait lang. Last player You're standing. down. Spike down A. Gecko down. Oh! Clutch A Mondir. Pag One enemy remaining. 4 down. Hindi ko alam Saan to? yan. No info. Baka nandyan, ha. Hindi, si Throw Kog in yung net. point pick dyan kanina. I have the spike. Ace A Mondir pag lumabas. Listening. Uy, shit.
Oh! Dear. From a skull, Jäger. No peek. Palit na lang. Gago, Migs, mamaya ka na matulog. Hintayin mo yung ramen na in-order ni Happy, tol. Ayoko. Ang ina. Hindi wag putang ina mo. Ayay. Lechon, pre. Buo, legit. Drag ko muna. Ang ino mo, nagugutom ako, pre. Gago. Tapos may takoyaki on the side. Aray! Gago yung mga paborito ko kaya kinigit lang, pre. Blinded yan eh. 10 piraso ako lang nakakain. Hindi ka Bro. Ay, meron sa Sabay ako. Gedli, 63. Ingat na dyan, diyan ka muna Kakasal ba? mo ng Mountain Dew sa Gedli. Lagi yung Mountain Dew. Patay ka. Combo ba yun? Combo meal? Combo meal, pre. Pag ano, matindi ang pagkain, tol. Tangina mo nga Mountain Dew. kasama lagi ng Mountain Dew yan. Ayun, natapos. Sige, copy, Ano copy. ko yun, favorite move ko talaga yun, pag ano na, busog ka na talaga, tol. Di ba, tol, tapos ka na kumain, tol, no? Oo, Di ka tol. pa nainom ng Mountain Dew. Spike Sabay planted. kakasama ng Mountain Dew. Tangina. Pagod ang title. Backside. Last player Alam mo, standing. title, Backside isa. alam mo, Hukay title, isa. pagkatapos mag-Mountain Dew. Hindi, nandito yung ano. Kakasahan mo ng tayo onte, sabay tulog. Legit. Sige, ko kanina. Talaga yun. Naparinat si Jay. Wala pa rin, Erp. Shit. Agi, ano ba't naman? Ganun, Erp. Palit na net pa ganyan. Nagigilty nga ako maglaro eh. Kawawa naman eh. Papuntayin mo dyan sa paglaro. Ako naglala. Oo. Sabay Kaya kayo punta ka magkayakap kahapon, kayo, diba? tapos Ikaw na press kayo. mabasa. O, doon kupal ka. Uy! Uy! Uy, putang ina mo yung ginagawa Si niya. Dodon, tangina mo, mekwa, ha? Wag mong gaganunin si si Dodon, tangina mo ba? Putang ina mo! Putang ina mo! We are not done. Ay, Uy, daming umin na. Sakit dun ha. Minimum isa patay. Isa. Ikaw. Sabi si Dodon, kay Dodon tong round na to. Tahang ina, animal. Dodon, kung hayop ka, ano ka? Ano pumasok sa isip mo? dog. Ay, tahang ina, tama. Protective, loyal, ambitious, generous, indigenous. Tahang ina mo! Ah, pure chaos? Eh no. Nice one. Ina mo ka, ah. Pre, kitang Pure chaos ka pa dyan, tangina mo. Ah, pure chaos? What you say? Eh no. Nice one. Ina mo ka, ah. Uy, 3 kill, oh. Di pala. Uy. Si Idol. Oy, Idol. idolo. Yellow. Uy. Kaya tropa. Kaya ng tropa ah. Pagising ko lang eh. Mukhang nakaiyot, ah. Nakaiyot to. Ang inang nakayot siya. Walang maiyot. Ayun lang. Yun lang. Ang inang yan. Problema mo na yun, Erp. Lugi. Lugi. Parang si Nil, parang Nil, binayot ka. Wala nga rin eh. Ay, wala. Wala nga din. Ah, ay, naghahanap. Ay, gago. Hi. Oopsie. Adula. Oopsie. Hindi. Yeah. Sorry po. Ala ka. Yun. Ala ka. Ala ka. Doy. Yari ka. Sagot ang title. Ina mo, Okay. Emma. Ayun. Tayo kaya ipasa, Ayan, pre. tapos ka sa boss mo. Sagot ka. Hoy! Ano mo, ka. kita. Huwag po TL, subo ko titi mo. Uy! Ano nga? May bata!
Hindi. Kasi ano kasi yung... Andiyan pa naman si Wawa! Wawa! Pedro ko! Ito yung anak niya pa kabing. Kala mo Yun lang. Hindi ka pa kasi umaamin kay Tita Nil eh. Kay Nico po talaga natutunan lahat yun.